अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का एक छोटा सा वीलॉग, क्योंकि आज ये चैप्टर जो है वो खान साहब की ज़मानत वाला होपफुली क्लोज़ हो जाएगा। इंशाल्लाह खान साहब की ज़मानत जो है वो आज हो जाएगी। लेकिन इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मेरे जहन में कुछ सवालात आ रहे हैं जो सिस्टम के मुतालिक हैं, जो पूरी कौम के जहन में हैं। हम उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने जो ये फ़ैसला किया, क्या पूरी कौम, क्या जुडिशल सिस्टम इस फैसले को एक्सेप्ट कर रहा है? जो स्पीड उन्होंने दिखाई माशाल्लाह से, अगर उन्होंने ये फ़ैसला ठीक किया होता तो आज जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे बहन भाई वहाँ पे हैं वो उनको इज़्ज़त देते, वो उनको खाने खिलाते, वो उनको प्रोटोकॉल देते, एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया जाता कि यार दलेर बंदा है, डट गया था यार सिस्टम के आगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना भी नहीं था, क्योंकि वो उसने जो किया ये बात बहुत देर तक उसका पीछा करेगी। और आप देखेंगे इस बात को कि हुमायूं दिलावर दुनिया में जहाँ भी रहेगा उसको इसका हिस्सा मिलता रहेगा इंशाल्लाह। एक बात, उसके बाद हुमायूं दिलावर ने जो करना था वो कर दिया। उसके बाद बात आ गई, हम उस फैसले को लेके जो है वो पीटीआई वाले चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो उससे रिलेटेड, खान साहब से रिलेटेड जितनी भी पिटिशन हैं, जितनी भी अपीलें हैं, वो सारी जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने अपने पास रख ली। और इमरान खान एज अ एक्यूज्ड एज अ पटिशनर, उस बंदे ने बारहा दफ़ा, उनके वकीलों ने बारहा दफ़ा ये कहा कि प्लीज़ आप पे ट्रस्ट नहीं है, हमारा ट्रस्ट डेफिशिएंस का मसला आ रहा है, आप हमारे केसेस जो हैं वो किसी और कोर्ट में किसी और जस्टिस के पास ट्रांसफ़र कर दीजिए, या लाहौर, इवन खान साहब ये कहने पर मजबूर हो गए कि आप इनको या लाहौर हाई कोर्ट में भेज दें या इनको आप जो है वो पेशावर हाई कोर्ट भेज दें। लेकिन मजाल है, वो बंदा डटा हुआ है और ऐसी डटाई के साथ डटा हुआ है कि मैं हैरान हूँ कि लोग किस तरह जो हैं वो अपने ज़मीर को मुतमईन कर लेते होंगे रात सोने के बाद, सोने से पहले। बाद में तो खैर बिल्कुल नहीं होता, सोने से पहले पता नहीं किस तरह मुतमईन कर लेते होंगे कि यार हम एक बंदे के साथ इतनी ज़्यादती कर रहे हैं, इतनी ज़्यादती कर रहे हैं, और जुल्म की इंतहा देखें। ठीक है, अगर खान साहब ने कोई जुर्म किया तो सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल हम इस हक़ में हैं। भले हम खान से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून जो है वो कानून से कोई बालातर नहीं है। रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो लोग अरबों खरबों की करप्शन करते हैं उनको, उनके केसेस माफ़ हो जाते हैं, उनके लिए नए नैब अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। और यही हमारे जो MNA हैं साहिबान, सेनेटर साहिबान, दोनों हाउसेस जो बड़े, जिनको बड़ी इज़्ज़त और बड़े पुरवकार तरीके से टाइयाँ लगा के, बड़े जनाब कफलिंग लगा के, और बड़े बड़े महंगी गाड़ियों में बड़े बड़े अच्छे जो हैं वो सूटेड बूटेड हो के जाके वो कवानीन पास करते थे। कानून क्या है कि जनाब जितने भी हमारे ऊपर जो नैब के केसेस हैं वो सारे ख़त्म कर दिए जाएँ। कम ऑन यार, प्लीज़ इस मुल्क पे कोई रहम करें, खुदारा रहम करें। इसमें रह क्या गया यार? अब इसको ख़त्म, खाने पीने के लिए और क्या रह गया? बहुत कर लिया आप लोगों ने, छोड़ दें इसकी जान। अब आने वाली नस्लों का कुछ मेहरबानी फरमाएं इन पे, इनके हाल पे। तो बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज़्ज़त माब, उनको इज़्ज़त, ऑनरेबल, इस तरह के जजेस को ऑनरेबल कहना चाहिए कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो सारे केसेस अभी अपने पास रखे हुए हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। मतलब इतनी बड़ी अदालत और चीफ जस्टिस हो बंदा, और ये सूरत हाल। और कल की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि उस सारा दिन कल बेल पे आर्गूमेंट होते रहे। अब अंदाज़ा लगाएं, बीइंग ए लॉयर अगर मैं बात करूं, हालांकि मैं जो है वो मतलब इस पे बात करना मुनासिब नहीं है, सबको पता है क्या होता है यहाँ पे नॉर्मली हमारी कोर्ट्स में क्या प्रोसीजर है, बेल के हद तक क्या प्रोसीजर है। बेल तो जो है वो प्रेरोगेटिव राइट होता है एक्यूज का, और ये आज का नहीं है, ये जब से ये गोरे ने कानून बनाया तब से ऐसे ही है। और उस पर वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो जो है जजमेंट्स पढ़ के सुनाई जा रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। अब जजमेंट 20-20 पेजेस की होती है। मैं हैरान हूं कि चीफ जस्टिस उसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं। खान को वैसे ही कल खोसा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा सर आप इस पर ठप्पा लगाएं और मेहरबानी करें, हम आपसे कोई रहम की अपील नहीं मांग रहे, आप मेहरबानी फरमाएं और इस केस को जो है आप डिक्लाइन कर दें, बेल, उसकी बेल खारिज करें खान की, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं ना, हम आगे जाने दे रहे हैं ना इसका फैसला कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है।
اب اس طرح تو خان کا ووٹ بینک نیچے نہیں آنے والا. چیف جسٹس صاحب میری آپ سے گزارش ہے, مہربانی کریں اپنے اس عہدے کا, اپنے اس جو ہے وہ پورٹ فولیو کا خیال کیجئے پلیز. اس طرح نہ کریں. کل کو آپ نے ساری زندگی یہاں نہیں رہنا, آپ نے ساری زندگی چیف جسٹس نہیں رہنا یہاں پہ. آپ نے کچھ دنوں کے بعد ممکن ہے سپریم کورٹ چلے جائیں گے, اور ممکن ہے آپ کو یہی چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہو کہ ہم آپ کو اوپر لے جائیں گے سپریم کورٹ میں. کیا ہوگا اس کے بعد بھی؟ تو آپ نے جانا ہے نا, کہیں لوگوں میں آنا ہے, پبلک میں آنا ہے. تو یار پلیز نہ کریں اس طرح. اور اس کے بعد سپریم کورٹ بھی بیچارہ میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ, میرا تو سچ پوچھے نا تو اس جوڈیشل سسٹم سے جو مجھے وہ جو ہے وہ برطانیہ کے جو پرائم منسٹر تھے ان کی بات یاد آ رہی ہے. ان کا بڑا زبردست ان کا سینگ ہے کہ اگر میری عدالتیں کام کر رہی ہیں تو پھر اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. نام میں بھول گیا ہوں, شاید اگر کسی کو یاد آئے تو یہ بات یہی ہے. تب چھوٹے ہوتے سے نا یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اگر میری عدالتیں کام کر رہی ہیں تو میرے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا. یار ہم سوچتے تھے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے, لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ اگر عدالتیں کام کر رہی ہوں, اگر عدالتی نظام کام کر رہا ہو, اگر جوڈیشل سسٹم چل رہا ہو, بھلے لولا لنگڑا ہو, تو ملک کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. ملک ہمیشہ ناانصافی پہ ختم ہوتے ہیں. اور آخری بات, فرض کریں خان کو اب 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں, یار کیا ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا نا. خان کا تو کوئی سٹیج ہی نہیں ہے اس ملک میں, نہ اس کی کوئی پراپرٹی ہے, نہ اس کے بچے ہیں, نہ اس کے کوئی بزنس ہے, وہ تو بیٹھا ہوا ہے. 10 سال جیل میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, یقین کریں کچھ بھی نہیں ہوگا. بھٹو کو بھٹو واز اے گڈ لیڈر. بھٹو کو 79 میں جو ہے وہ اسی جوڈیشل سسٹم نے ڈیتھ امپریزنمنٹ دیا تھا, اور بعد میں ان لوگوں نے یہ مانا کہ یہ غلط ہوا ہے, ان لوگوں نے غلط ہوا ہے, اور معافیا مانگی اور سب کچھ ہوا. بھٹو آج تک زندہ ہے, لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. جو اس دور کے جو ینگ جنریشن تھی, لائک 80s میں جو لوگ تھے, وہ آج بوڑھے ہونے کو آ رہے ہیں, لیکن آج بھی بھٹو سے پیار کرتے ہیں. تو بھٹو آج بھی ایک صوبے پہ جو ہے بھٹو کی حکومت ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ مینپولیٹ کر کے چیزوں کو وہ چلا لیتے ہیں نظام. تو خان موجودہ دور میں خان بھٹو سے بہت بڑا لیڈر ہے, یہ یاد رکھیں آپ. اور یہ آپ کی آنے والی 2-3 نسلوں تک اس کا اثر جائے گا. نہ چھوڑیں اس کو. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, شاید پورے پاکستان کو فرق نہیں پڑے گا. ہمیں تو جوتے پڑ ہی رہے ہیں نا, جیسے مہنگائی ہو رہی ہے, لوگوں کے لیے کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے, مطلب ایون گھر کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے. تو کوئی بات نہیں, اور جوتے پڑ لیں گے. اتنی زندگی ہوتی ہوگی, کھاتے اور کھا لے گی عوام. لیکن پلیز اس طرح نہ کریں, اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. آپ سب لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ملک کے, بیٹھ کے بات کریں, جو بھی بہتری ہے اس طرف لے کے جائیں. خان کو ایک طرف رکھ دیجیے پلیز, ملک کا سوچیے. اگر قوم خان سے محبت کر رہی ہے, آپ کے سروس بتا رہے ہیں کہ خان 70-80 پہ جا رہا ہے, تو پلیز الیکشن کروائیے. جو بھی آئے گا, خان آئے, زرداری آئے, بلاول آئے, مریم صاحب آئے, کوئی بھی آئے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. جس کو قوم ووٹ دے گی وہ آ جائے گا. اللہ خیر صلی اللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.